Dear students, Assalamu alaikum. Nan manga your real life problem your question ko چې باغی کې مونږه سپلیمنټری انګل معلومو دا سپلیمنټری انګل دوه انګل راکړي چې یو چې راکړي نه دي خو هغه مونږه معلومو او داغه یو چې راکړي سو چې کوېشن ته وګورئ کوېشن دا ده چې the difference in measure د دوانو پیمایشونو په منځ کې د دوانو د سپلیمنټری انګل د دوه انګل په منځ کې ډیفرنس چې دی هغه 40 دی مطلب دا دی لو خبره خو زاره ده نه لو دلته کوئی سپلیمنټری انګل څه ته وایي سپلیمنټری انګل لول پیژنده غواړي دا چې راکړل سپلیمنټری انګل هغه ته وایي چې موږ دوه انګل جمع کوو هغه 180 برابر دی دوه انګل جمع کوو هغه موږ 180 راکې نه سره سپلیمنټری انګل دی لاول پسند موږ لا پته ولګی دا چې سپلیمنټری انګل چې دی چې دوه انګل جمع شي نو هغه موږ له سپلیمنټری انګل لا کوي او دلته څه وایي چې د دوه انګلو منځ چې دا هغه 40 تا موږ لاول پسند ولګو سپلیمنټری انګل له ونمونه ورکو لیټو x یو x شو یو سپلیمنټری انګل ما x واغسته نو x نو واغستو and بل نو واغستو چې یو x شو نو ټول x 80 بل x 80 ډیګري ماینس x شو x and x 80 degree minus x so are two supplementary angle are two the required angle let x and 180 minus x so are required angles دا زمون سره موږ چې کوم انګل معلومو نو هغه یو x راغی یو x minus x 80 minus x راغی دا اوس موږ معلومو نو پس زمون سره x دی او سیکنډ زمون سره x 80 minus x دی مطلب دا دی چې د سپلیمنټری انګل فرست انګل زمون سره راغی فرست انګل x راغی او سیکنډ انګل سره راغی second angle लागे 180 डिग्री सप्लीमेंट्री जी दो एंगल जो 180 राखी कि यो पर कि x शो दे 180 ने x राखी दा दो शो यो बदा मालूम द द्वानो डिफरेंस कि द देना डॉलर को 40 बदला दी समझ रही 40 बदला दी बोले खाना और सा स्वाद हो रही कि द यो एंगल द 1 को 40 पर राखी او دوه انګل ماوس یو x واستو بل 180 minus x واستو نو سپلیمنټری انګل صحیح چې دوه انګل را جمع شي sum of two angle is equal to x 80 degree دا سپلیمنټری انګل دی نو موږ ولیکو x plus او دلته موږ ته څه ویلې دلته موږ ډیفرنس ویلې موږ راوړو x minus x 80 degree minus x دا یو انګل شو دا بل انګل شو دا دواړه د 40 برابر دي یو د بل نمبر کو 40 راګي سره راګي 40 راګي باندې دلته ورته ولیکو according to the condition of question according to the condition of question the question condition हम सर है बोले हाँ s the question condition दा है कि the यो angle दा बल मंत्री को 40 राखी that the difference in measure of two supplementary angle मान दे 180 बराबर है कि the यो angle दा बल मंत्री को 40 राखी तो हम बोले को x minus x 80 degree minus x is equal to 40 degree دا یو نامه لونه انګل دی دا دوه انګل دی چې د دې نه باندې کومه وسره کوي 40 راکړي دیوانه پوه شوي اوس وګورئ دا ولې خلکو x minus x 80 minus او plus minus x 80 degree راغی minus ضرب minus plus x plus of x is equal to 40 degree ها وسه دا او دا په جمع کوي دا 2x راغی
2x minus x 80 degree is equal to 40 degree. Da minus 180 full વાળો હોય da plus છે. 2x is equal to 40 degree plus x 80 degree. 40 और x 80 जमा कई 40 x 80 जमा कई नो 40 x 80 થી જમા કુ તો દાવ આન્સર રાશિ 2x is equal to देना लागे 220 degree. X is equal to that 2 divide कराशी 220 divided by 2. X is equal to 110 degree. X आंसर लावले वेले में मालूम है x रागे 110 degree. X रागे 110 degree. The x रागे 110 degree. That answer first angle लागे. First angle is equal to 110 degree. Second angle second angle बराबर हो x 80 degree minus x. दादा का second angle है x 80 degree minus x. वसो x 80 degree हो गई और minus the x में x 10 degree है. x 10 degree कदिन सरा 70 degree. जमन सरा second angle सरा है. Second angle लागे 70 degree. First angle में मालूम को x 10 आ गए. Second angle में मालूम को 70 आ गए. Pagoma shumano wasu bore da wasman chikkau ci da swal tamanga chikke o ganare bore ye zamanga yo angle 110 ragalle bar angle 70 ragalle da 110 na 70 ner gai 40 ragalle sara hai 40 so alta ka da usar kare ho namanga pa o ki the difference the one angle is 40 ho so question ka dira bara question ke that bond ये angle की बल बन के कोनो जवाब है 40 तो आपका 40 तेरा है ये angle 110 आ गए बल angle सरा गए 70 आ गए चिमन के को 40 तेरा है अब 110 जमा 70 180 डिग्री आ गए और जिगर 180 डिग्री राखी दादा मसा सरे सप्लीमेंट्री एंगल है 180 डिग्री सही सप्लीमेंट्री एंगल then manga supplementary angle lago no that one tarapuna manga question chile amang sabit ko che 14 lago aur supplementary angle lago no umer sa ta majida swal bastaso zashay